ड्रग्स के खिलाफ तिनसुकिया पुलिस का 2 सफल अभियान। एएसपी क्राइम निशांत सौरभ के नेतृत्व में चला था अभियान। तिनसुकिया सदर थाना के प्रभारी पराग ज्योति बूढ़ा गुहाई भी थे अभियान में शामिल। तिनसुकिया हिजुगुड़ी एवं थाना चारली 2 जगहों से ड्रग्स बरामद। हिजुगुड़ी में करीब 43 ग्राम संदिग्ध ड्रग्स जब्त, 2 गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों की पहचान डिब्रूगढ़ निवासी बिट्टू गुहाई नाट्य एक्का के रूप में। थाना चारली पर बिक्की बोरा संदिग्ध ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। দুইজনক আটেক কৰা হ'ল, আপুনি দেখি আছে। তো বিটু গোহাঁই আৰু নাটে এক্কা দুইজনক আটেক কৰা হৈছে। ছাছপেক্টেড নাৰ্কটিক ছাবষ্টেন্স আছে, এইটো আমি তদন্ত কৰি কি পাম পিছত পাম। ঘৰটো আমি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ বাহিৰত এতিয়া নোৱাৰোঁ। 43 গ্ৰামছ এপ্ৰক্সিমেটলি আছে। 43 গ্ৰাম।